को कटलेस के दियो हां निको खाली गाना ऑर्डर करे वृंदावन बिहारी की बोल भाई प्रेम से बोल भाई प्रेम से नक्षत्र भूषण चंद्रमा पृथ्वी भूषण राजा नारी भूषण पति चाणक्य महर्षि को पता लिखले बाबू नक्षत्र भूषणम चंद्रमा पृथ्वी भूषणम राजा नारी भूषणम पति विद्या सर्वस्व भूषणम तो बाबू रे गुटे क्वेश्चन नहीं छे हां हां आज्ञा 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 बोली सम्मान दउछे हां आज्ञा केते कथा कहले न उठी के जे कथा बरा कहि दउछन बाबू आज्ञा लाग नै से ओ एकर बात देहो कि कहबा लागि जोरा कह ई दुही गुरु जना के हां हां ई पछली आ डामुर के ई पछली आ डामुर के दुहे के क्वेश्चन गुटे करि था जे एखन करे आंसर निहा दियो आटी भी बताओ और कहो जे मोटे फूल पत्ता पूरे करी मुई तमके फूल पत्ती पहला के फूल पत्तला खोल छोड़ के बाबा तो पहला धरा मते फूल कर दिलो मिनी बोले सजी गुरु के छुटाओ आज्ञा आज्ञा मते चिरू जन के ई खोल चिगरी कहू छे आज्ञा मते चिरू जन के मुई तकवार समझे करू छे लाज लागबार कथा ई कथा कोई करे कि नहीं कही ई खोल चिगरी कहू छे हो बुझला तो तार बात रे सुनो तो तमे कौन रेकॉर्ड करी छ बोले मुई जे ज्ञान करा तमके देई छ सेटा तमे भी सुनाबो दुईटा ब्रह्मांड कथा मुई तमके ज्ञान देई छ दुईटा ब्रह्मांड कथा ता भी सुनाबो आज अकबर कथा गुरु बनी चंदे आइली तो ध्यान दियो केते गुरु केते मते शिक्षा दी छ जे रखबा के हां हां क्वेश्चन पूछले जे आंसर के देबार कथा कि तमे जदी मोर गुरु हो तमे भी तो मते फोन करूथलो तमे मते फोन करूथलो कि ओ बाबू कॉल रेकॉर्ड नहीं रखे आइले मते से मने पजरो मुई ताकोटा कॉल रेकॉर्ड रखबी के हां तमे मोटा पजरो हां मुई से जगह सुनाबो सेति मुई केते ज्ञान देथिबी तमे केते ज्ञान नहीं थिबो फिर तमे केते ज्ञान कहिबो मुई केते ज्ञान देबी सबु एबा थी हला तो सबु चेक हबा जे सुनो तो तमर गुरु हो तमर क्वेश्चन आंसर रखे तो हां मोर गुरु जदी तमे हो मोर आंसर के केता देनी परबा क्वेश्चन आंसर कहि तोला हैं सही हो मोर जदी तमे गुरु बोले मोर आंसर के केता देनी परबा सही बोला नि पारो तुही गुरु जरा के ही पछली या डमोर के दुहे के पूछे मोर क्वेश्चन आंसर कर दियो डमोर पछली के मोड़ गाड़ी दी तेई जवाब ने जोहार करबी इना गुरु बरण करबी पूरा सुनो तो गुरु बरण करबी ने सियार हमर गांव लोग साथी लाल लागू जगह टिके सियार हमर गांव लोग साथी है पूरा आगे बोले विचारक मंडल भी छन हेलो आज्ञा सुना सुनाई के केना कहा करथला केना के सब के कहलो नहीं आज्ञा कोई भी तमके ज्ञान दै छै बहु दुईटा ब्रह्मांड कथा ज्ञान कोई तमके दै छै के कहलो और भी बहुत जिनिस दै छै वासुकी प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जुगरे कान रिजिस्टर ब्रह्मांड के नबी सब पाइथिले वासुकी से जिनिस सब ज्ञान दै छै आरु त बहुत ज्ञान दै छै पहले गुरुटा के आला ठीक है गुरुटा के आला ओहा पार्टी के तकवा पार्टी के हाथ के संजय ज्ञान के एखन भी आज्ञा बोल छै देखो संजय के
এখন বি আজ্ঞা বলিছে দেখো শুনুন তো সুনাস ভাই কিଏ ଭଲ କରୁଛେ କିଏ ଖରାପ କରୁଛେ ସେଟା ପବ୍ଲିକ କହିବେ ଆଉ କିଏ ଭୁଲ କଲା କିଏ କାଣା କଲା ସେଟା ବାହାରର କଥା ସେ ସବୁ ଛାଡ ନିଜ ନିଜର ଭଲ ହିସାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ସେ ଜିନିଷଟା ତାପରେ କହନ ଛନ୍ ନାଇଁ କେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ସେ କହିଲେ ବହୁତ କି ତୁମେ କହିଲେ ସେ ସବୁ କିଏ କାଣା କହିଲା ସେ ସବୁ ଧରା ଧରି କର ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯାଅ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ଟିକେ ଆରୁ ଇ ଅଶୋକ ଭାଇ ତମେ 10 বরস না 20 বরস রে ই কুশ্চেন আনসার দেবি ভাই বর্তমান প্রভাত আমাদের সমাজ আসলানো এমনি ওড়িশি চাঁদ মহাভারত গান তো যেমনি সমস্ত ভাল লাগে ওড়িশি আজ্ঞা আজ্ঞা পুরা পুরা কিন্তু গুটে কথা আজ্ঞা যেতু সে কই দিলে তোমার মন জ্ঞান নেই ছ মোর জ্ঞান চুরে গুলি নেই ছ তোমার কেন জ্ঞানটা চুরে গুলি নেই ছে কহ কেন জ্ঞানটা তোমার চুরে গুলি নেই ছে কহ আরে কোন জায়গা আপো যদি তাকর জ্ঞান চুরে গুলি তুই তাকর শিষ্য আছিলি সে মোর গুরু হইতিবে যে দুইটা গুজের পছরেছে গুটে গুজের আনসার বুঝি দিছলা গুটে গুজের আনসার দেব তুহে বাছুরিয়া ডামুনি কইছে तुहे पर खोल फेरिया पदिता पानी लेकिन तुहे पर देरी मारबो इंसान बोले मोर पदिता पानी पीबो तुही गुरु शिष्य लागू छे के ए परवरिए अदुर छे माता परगड़ी अदुर छे माता सुनो का बोल छे तारली मा समले मा हंता दिया जिसेता अरे जेते জননী গুরুপত্রী ব্রাহ্মণী রাজপত্রিকা এটা হচ্ছে উদম কীর্তন ঘাট জননী গুরুপত্রী ব্রাহ্মণী রাজপত্রিকা গাভী ধাত্রীত্য ধরণী সন্ততে মাতৃকা এটা খালি দৃশ্য কথাও परगड़ी कहो বরগড়িয়ে নি বের গাড়িয়ে খালি ডেম ঠিকনি 1 লিটার জহর বিসাবি যাকনি সবু বের গাড়িয়ে কি যদি মাছি কপড়া লেখে জীব হিরাকু ডেম ঠিকালি 1 লিটার জহর বিসাবি ই বের গাড়িয়ে সুকা বহু সুগি সুগি তোমার জীবন যাচ্ছে হো কথা বলছি কছো ওকা চলিয়েছে দুই গুরু জেলার পাঁচমিনা ডেমুর মোর কোশ্চেন আনসার করো বাবরে দেব সপ্তাহা ধরতিলি জননী গুরুপত্রী ব্রাহ্মণী রাজপত্রিকা গাভী ধাত্রীত্য ধরণী সপ্ততে মাতৃকা এটা হলে রজগুণ ধারণী আউ যে দুইটা গুণ ধারণী আছে সপ্তগুণ ধারণী সবগুণ ধারণীকে ব্রহ্মাঙ্ক স্ত্রী মানে সাবিত্রী সতী ইগুলা চন্দ্রবিন্দু বলে চন্দ্রবিন্দু যে এটা মাটা চন্দ্রবিন্দু মাটা অদৃশ্য মা আর মাটারে মাটা এটা দৃশ্য মাটা আছো অশোক ভাই বলি আমি বল এরা কে সব তো তমগুণ ধারণী ঠিক ঠিক জমা জমা শতগুণ ধারণী যেটা কি ব্রহ্মাঙ্ক স্ত্রী মানে আছো সাবিত্রী সতী ইগুলা সাবিত্রী তারপরে আমার শিবঙ্কর স্ত্রী মানে যেটা কি তমগুণ ধারণী পার্বতী দুর্গা চণ্ডী চামুণ্ডী ইগুলা যেটা ছ এটা অদৃশ্য মাত্রা রজগুণ ধারণীটা দৃশ্য মাত্রা শতগুণ ধারণী আর তমগুণ ধারণী এটা অদৃশ্য মাত্রা কিন্তু মোদি হে পঞ্চভূতর স্থিতি এটা টিকে কহে ভাই যে কুশ্চেটা করাইছে ডামুরা বাছুরিকে আর কোন দেখছ কোন রেকর্ড
तुमके पहले मुई कहि छे ब्रह्मार नाम कान दुटा ब्रह्मा छन तमे निवि जेथिनो तुमके सिखे छे मुई दुटा ब्रह्मा सुना पांचटा मुंड ना धरली आदे भाई जानि थिबे पांचटा मुंड धाता विरति ब्रह्मा प्रजापति सस्त है ब्रह्मा का कान जेछो हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ है ब्रह्मा ना अरे दादा सेमुले सेंदा कथा लागु छन ना ठीक আছে এই ভিডিওরে ফোন করুছে সেমনে भी কথা नहीं লাগবার কথা है ना तो सुनो तो কর্তা মাসের কথা রখিবি বাবু ওই কথা বার্তা বন্ধ করুছে হলা কর্তা মাসের কথা রখিবি ওই কথা বার্তা বন্ধ করুছে কিন্তু সে মানে भी কথা नहीं कहবার কথা ठीक है ना कोई बंद नहीं कर बाकी सेमने भी नहीं कहবার কথা ওই বন্ধা नहीं যেতে ভিড়রে বিথিলে মতে লাগুছি একা একা প্রেম ভরা রঙ দুনিয়াটা লাগুছি ফিকা ফিকা তো বিনা মন মানে না আরে তু গীতটা হচ্ছে কেহরবাতান 8 মাত্রা কাহার ভাই বাবু লিখিছে তুমি গুটে কেতে লিখি দেবে টিকে শোনাবো তো তোমারটা আরে তু ফেরিয়া ও বুঝা কথা তো বিনা দুনিয়া রে ভালো লাগে না बहुत कथा कहबार अछि किंतु जेतु हमर कर्तव्य छै कथा कहबार मना करछन बाबू
তো সেটি লাগে মুই করতা মা শঙ্কর কথাকে রক্ষা করি করি কথাবার্তা বন্ধ করুছে কিন্তু সে পার্টি আড়ুকে কিছু কথাবার্তা নেই হবার কথা তাহলে তোমার ত্রিপদ বলে আমার ঘুরে পড়তে হবে আরে তু ফেরিয়া ও बोल भाई प्रेम से बोल भाई प्रेम से कांदे 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 मेरा नींद गई मेरा ज्ञान गया और ज्ञान से पाते हैं दादा हम उनसे मोहब्बत करेंगे दिन रात सनम रोते हैं